একা পুরুষোত্তম রে ভক্ত नहीं पधरावे तुम्हें जितनी लोग सच्ची रहो भाई जानी पचारे धम नहीं जानी कि पचारे अथम যদি মোটা গিয়া ফল হেলা ভাই আলোচনা করতে তো সভা মণ্ডলী শুনিছি নো দিন কেনা যে নাই জানি যদি মই বলে ওটা যে ফেল হেলা বলে মাউসী মা কয় কয় ছাড়ি দেবার মাউসী মা রহিনি বেচারে কই কি তাকে মৌসা মন করনা কাকে না ভাই না ও যেনটা নাই দেব হাত নিয়ে মারবো সত্য যুগের শ্বেত রাজা বেচারে দুষ্মন্ত সুকন্তরা তারপরে বিরাট সুদর্শনা কোটি যুগের ঠাসনি मेरे बिल्ली मुट्ठी में हो और फोटो मोटे दिखाऊं जो मंगल कामना करते बोलो प्रेम सामने हुआ जगन्नाथ महाबुआ के त्रेता युग सत्य शेषन नृसिंह माता पिता कृष्ण बल्लभ भगवती त्रेता युग है कौशल्या दशरथ द्वापर युग देवकी वसुदेव कलि युग जगन्नाथ महाबुआ के ऋण सुझब देखो तो आज्ञा गोपाल मते प्रश्न पठेजे जे जते भगवान चतुर्धाम नदी थिले केते करिया अलस्य स्नान करथिले 108 कोन सरे से पांडा केन लेनथिले केन लेनथिले को बालो सोनी कुमारू सुना कुमारू जेंटा तुम्हारे द्वारा भाई गीत वो कैसेट गीत नहीं है बार कथा मुई पर ठिया है तो खुदा दला होला नहीं तो गुडे दर्शक मंडली के नाचना किंता के थाबे दे ए वाइडा जगह किंता के थाबे दे आसु तो अरे बिनाय एंता थाबे लक्ष्य सारा ग्राम तेरा बेदिकु छाड़ी रथारूढ़ हेउथिब कलसी हरि एंटी जीव एकिरु अनेक फसा सरधा बालिरे देखि श्रीनंदी घोष जय जगन्नाथ कहि तेनु बाहु टेकी देई जय जगन्नाथ कहि तेनु बाहु टेकी देई मनोवर मिथिरौ महाजात्रे देखो मोदगा करिया रे मोदगा करिया रे मोदगा करिया रे कालिया रे मोदगा कालिया रे मोदगा कालिया रे मोदगा कालिया रे इसको गाउ चौमाटा जगह केंते बिल्डिंग के सुदवाले जाई एबले लखे सारा ग्राम फिला मते नाची देखो जो गोपाल
तुम्हें जेबकी लोग सेफ्टी रहो तो बाबू रे असुथबार कथा बड़ा सम्मान कर भगवान मंगल कामना करते बोलो प्रेम सामने जगन्नाथ स्वामी नयन पति काम हम बोलो प्रेम सामने जेनटा दिया है भाई तुमको जना नहीं पूरी धाम केमती रहा जगन्नाथ स्वामी मंगल कामना करते बोलो प्रेम सामने द्वितीय इंद्र दिन किए मनस्कामना परिपूर्ण है मंदिर नवांग भ्रमण पर्व परिपूर्ण कले मनस्कामना परिपूर्ण हले पूरी नाम दिहला जिला जिलांग ना तुम्हें जानवर कथा नंदी घोष मोहिनी नेता उन्नत एवं देवी जेनता हूँ कादम्बिनी तो ये जगह जानवर कथा कादम्बिनी देखो तार गर्भ केते कादम्बिनी नेतार गर्भ केते जानवर कथा इटा नहीं करबो तो ही देखलो भगवान कहते लक्ष्मी को काहे जेल सुर नउते दूसरा रथ देखि थिते अच्छा जदी हेले ए कणा बलराम कणे त रोहिणी लागि काहे टिके दिन ले रथ देखि को काहे दिन ले बलदेव के हला दे सदा सर्वदा भावर हाथे खाले निजर स्त्री हाथे कारण नहीं खाले कारण कणा बलराम एकी बलभद्र निजर स्त्री रोहिणी भावर हाथे केवल अन्न शोष करते भावर हाथे खान के हला दे कथा जगन्नाथ बलभद्र हाथ गुड़ नहीं खया खया किंतु सुभद्रा देवी खुआ ठारू सर्व कहीं जगन्नाथ हाथ खया गुड़ खया किंतु सुभद्रा देवी खुआ ठानु गुड़ करी कारण कण तीन मूर्ति तो समान समान है कथा सुभद्रा के संपूर्ण खड़िया है कथा अबले एंता हिसाब गीत उठवार कथा जहां गीत कहते क्लियर स्टोरी कथा भक्त कहे अरे सीनियर गुरु माने आज्ञा माने कहछन आने हेले भी हम ऊपर पीढ़ी माने गले हमरटा समग्री कहछन हमर परी पीढ़ी माने किछि शीघ्र माने चागो सरती प्रिय माने कहछन আর কেন ফটা গেল শোনা নাই এরে তো গাছ রাখেন তোরা দারো বলি নারী মুনাফি সরকারে পিরাতি সরকারে अरे कोला राती सपना तोते करिया रे देखी छे मुई अच्छा अनुरोध करछे बहुला धारे गुटे गीत गाइबो तो भाई बहुला धारे नाले गुटे खबर रसिया माधव हे माधव गाना गुटे आगे हमर कोई करबती जाने 24 सोती गाना बहु साथे अरे कोला राती सपना तोते करिया रे देखी बड़ दादा नंदी घरे कालिया रे बसी तुई गला राती सपने पते कालिया रे देखी छे मुई बड़ दादा नंदी घरे कालिया रे बसी तुई भाई भौणी को संग तोरे नहीं माउसी मंदिर फेरी अछु तुही मन हुआ बड़ा तोरा देखिबा गुत चेहरा मन हुआ तोरा बुरा देखिबा गुत चेहरा दिया दर्शन
উমারটা খালি গাইলেন উমারটা গুটাং দিয়ে আরে বলা রাতে সামনে কাছে जगन्नाथ भगवान को ग्रह तो खड़िया खाए के हैला एन कारण हैला मैगी मौसी मंदिर के मौसी मंदिर के शिशुपाल कथा को हाय दिया अरे तो के था प्लॉट उठाओ ए बिला यार के देखो सुनो तो टमाटर सब वेल हमें ना होए আমার বাহার মন কাটি গিয়ে আমার কথা সে ভাই আমগো প্রশ্ন করলে ये केते करिया আমি পেলা 108 ক্লাসে প্রমাণ সহিত হ্যালো বাবু এন্টা প্রশ্ন করে আসো তোমরা বুঝি ভাল লাগে নে সবকে দেখি কি আও তোমরা আষাঢ় মাসরে মেঘা গর্জন আষাঢ় মাসরে মেঘা গর্জন বালুত বিধবা পুয়া জন্ম বালুত বিধবা পুয়া জন্ম অন্ধার রাত্রে সূর্য উদয় কহি দেবাকু পারো তুমি ভালো হয় হে বাবু কহি দেবাকু পারো ইচ্ছে ভেদ অসারে মের গর্জন হতুবা অসারে পাখে মের গর্জন হতুবা বাল্য বিধবা নারী ছয় জন্ম করছো अब भी बाल लगे नहीं अंधार रात्रि रे सূর্য উদয় अच्छा अच्छा ना बोलছো গোপালা ए के করিবা ও ঝাল দেবা চৌপদে কথা ভাই দেখা চৌপদে গীতা উপর কথা চিন্তা হিসাবে চৌপদে দেবা তোমার কথা চারি যুগের রথ যাত্রা আচ্ছা আচ্ছা আরে চারি যুগের রথ ভগবান দেখো মোটা মার্কেট কে ছড়া হলা বর্ষ তো ভগবান যেতে বলে তিনি রথ বড়দানের উভা আইছন সারা থেকে আরুপাকে লক্ষ্মী মনে করছন হ্যাঁ বলছন তবে বলে রথ থেকে ফিরি যা তুই হ্যাঁ বলছন চৌপদী আসুদের কথা হ্যাঁ বলছন সারথী রে আরে রথ নেই ফিরি যা তুই সারথী রে সারা থেকে সারা
শ্রীসত্য যুগরে বসি কেন গরে বসি সত্য যুগরে পত্রিকা নগরে নরসিংহ শেষ বসি রসলে কনকাপুরকে যাইছিলে সত্য যুগরে রামচন্দ্র রথরে বসি লক্ষ্মণ বনবাস যাইছিলে অযোধ্যাপুরে গেছিলে রাবণকে মারিকে যাইছিলে তারপর যুগরে রথরে বসিকি মথুরাপুরকে ধনুযাত্রা দিকে কংসকে মারিছিলে এই কলি যুগরে রথরে বসিকি গুন্ডিচা মন্দিরকে যাইছন কেন দৈত্যকে মারিকে যাইছন সত্য যুগরে অযোধ্যা নগরে মা বাবাকে বন্দেগিরি তারপর যেখানে মথুরাপুরকে গলে ওই যেখানে গুন্ডিচা মন্দিরকে লক্ষ্মী তো সত্যযুগের নৃসিংহ শেষদেব কি রথরে বসিকি যাইছিলে কনকাপুরকে কাহিতি লাগি যাইছিলে আচ্ছা সেনে মুরা সুরকে মারিছিলে কেন কারণରୁ যাইছিলে আলোচনা কে করব ইয়া পিলা তোমার কি যাউছন শুনো তো হ্যাঁ পাঁচটা খন্ডে আবার আপিলা আর চট্টটে বি আবা পাঁচটা ডন্ডা উঠবা হ্যাঁ নয় নয় চট্টে বি হান্ডা উঠবা আর গুরু বলতো না তো পলঙ্গ কথা তো কথা গীত গাউছ পহলা গীত কোন শোনা নাই ভাই আরে কোন কোন গীত গাউছ এ পিলা বুঝে পারলো কি নেই হ্যাঁ সব বদরা বদরা আবা হও চলো जा पहला भाग में बुझছো না
হ্যাঁ কিলা কিলা হো বস বস মাতৃবন্দনা করেছিল সভা বন্দনা কেন্দা বদল বন্দনা বন্দনা মুঝে মারো মারো কি ধরে লোটনা জ্ঞানম জ্ঞানম সংগারুতা জ্ঞানম জ্ঞানম সংগারুতা বন্ধন মাতৃকা সদা বন্ধন মাতৃকা সদা এ বিরা চট্টটা জমাকে পিলা বানাবো পুরো চটকে আবা কেন্দা বদল চটকে আবা আচ্ছা আবা তুল 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 তুলা তুল তুলা তুল তুলা 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 হ্যাঁ সত্যমারি করে খুঁজে দাও পিলা 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 কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম গলা কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম গলা কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম গলা কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম গলা 219 প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা প্যাকেট পাই ধন্যবাদ প্যাকেট পাই ধন্যবাদ প্যাকেট পাই ধন্যবাদ প্যাকেট পাই ধন্যবাদ এ পিলা এ ওরে পালু কে চলতে যা হ্যাঁ তুলা 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 সাতবারে কে খুঁজে দাও পিলা সাতবারে কে খুঁজে দাও পিলা সাত মারবো হ্যাঁ গন্ধ ভাগে পাবো হ্যাঁ এনজিওরি হ্যাঁ কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম वाला কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম वाला যদি টাটা নাই নো হ্যাঁ দেখো তো মোবাইল ভিতরে উঠে গোল है কিন্দ্রি থুয়া হ্যাঁ বুঝি ভালো কিন্দ্রি হ্যাঁ কিন্দ্রি কিন্দ্রি টাইম वाला হ্যাঁ যদি টাটা নাই নো হ্যাঁ কা বলবা 269 প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা প্যাকেট টাকা যদি প্যাকেট টাকা চাইলো হ্যাঁ পছাড় কম্পিউটার में हवा হ্যাঁ কা বলবা कहता কা বলবা প্যাকেট পাই ধন্যবাদ 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 হ্যাঁ লাগু লাগু যাবা আবা नहीं है तो साथी सांगोर दिन सोच नहीं पड़ना भाई आप तो जोर बैठा हो माता को बे पहरा सपटलो मां तापरे दुनिया केलो नाई भूल दीबू रेखना आराम से नाई भूल दीबू रे
हरमान नहीं এবং কোনি হায়াউছে देख ले अब अब से बात 11 पे